championship match na ta sa ato ang volleyball dayon tournament diri sa Tandanyas, San Fernando, Cebu. Team San Fernando kontra sa Team Karkar. Servisyo Limjon Joseph, para good item. Ono na. Kini para do servisyo Limjon para Joseph bidakdak. Over na bakod kaibigan. Okay ni ato ang championship match sa diri sa Tandanyas, San Fernando, Cebu. Sponsor ni sa mga barangay officials diri. Limjon. Joseph. Para Dukay ka na. Laras mayo. Limjon out ball. Laras murag gitabas. Igualis ono na. Igualis uno. Servisyo Erne out ball. Out ang bola. Igualis uno. Servisyo Joseph. Servisyo Joseph. Puno Joseph. Pito si Joseph ni Piso Giyogi pangirni out lang ang bola. Side out. Inside kayo. Ang sponsor sa ato ang Class B category. Side out. Volleyball dayon tournament. Mao sila si Honorable Jima Bakalia, Honorable Jobilita Aratia, Honorable Sulping Aljiri, Honorable Risa Usminya, Honorable Libby Manlusa o si Honorable Ashley Rebel. Mao na kinatibukan sa ato ang mga sponsor sa ato Class B category. Servisyo Lyle Joseph. Di mapunitira Murag kagang gadupa. 2-1 na atong skoran, 2-1 sa atong game 1 na sa atong championship. 2-1 side out. Servisyo Jeffrey sa Team Karkar. Win. Wala. 2. Shout out na yan sa ato ang mga kapapartihan, sa atong mga kaibigan na to sa kilid. Sila si Manuel Sirtrayaw, si GC Generalaw, aka Daot. Si Upaw Generalaw de, shout out. Igualis dos na nga itong score. Kini Servisyo Limjon para 3. Undakan Joseph. Imo lagi ayat wara Limjon to the rescue. Jeffrey. Wala dak ni Joseph. Agi silaw. Laom tanil mi agi di madawat. Igualis dos gyapon ang score. Servisyo Ernie. Sakita bagsikag tira ni Jeffrey. Ernie. Uang Limjon. Lyle, Lobo. Kilaras ni Janjan. Gitubag sang Lyle. Joseph. Ernie. Binuyukay na sakto ha. Ay. Ngiga ko na item. Ngiga si Pula pagkatira pero sakit kayo. Wa makuha sa Team San Fernando. White Town Payag. White Town Payag. Tres dos. Servisyo Joseph. Tuara kamang na. Kinamangay na. Uso ng kinamangay kaya gadangarang ng eleksyon. 2-3 lang gyapon atong score. 2-3. Kene servisyo Janjan. Ala kaniha. Joseph Bakliyad. Win 4-2 na. 4-2. Allah, patay linya. Putulin niya. Okay, back to the ball game. Bola sa Team Karkar. Servisyo Janjan. Limjon. Janjan Laras Janjan Gitu bag ni Lyle. Jeffrey. Para padpas Jeffrey. Limjon. Over na bakod kaibigan. Score. Shout out sa ni Kapapart Eric Lasarte. Shout out sa ni Boss Rilayar. Sa atong kiliran si Boss Rilayar. 5-2 ang atong score. 5-2 kinip. Tuara. Para size. Out ang bola ni Out ball. Side out. Our next game prepare. Exhibition game. 100
Boyloy and Bunjing versus Team Al. Versus Team Al and Itzel. O, serve From San line. Bernardo. Jan to Joseph. Out ang bola. Out ball. Side out. 5-2. Servicio O, servisyo Jeffrey. Limjon, Lobo. Out. Grabe putol-putol ang bola. Win, size 2. In favor of team Karkar City. Size 2. O, game 1 ha, sa ato ang championship match. Kini atong championship match sa best of 3 games ni. Kinsay makadaog og kaduha ni mao nay ma-champion sa ato ang Grabe bola. dayon volleyball tournament diri sa Murang putakal. Tananyas, Murang San putakal Fernando, naman. Cebu. City 2. In favor of Team Karkar. Servisyo Jeffrey. Grabe si buhat si Jan. 8-2 na, 8-2. 8-2. Servicio O, Jeffrey. servisyo Jeffrey para 9. Jeffrey, kanto ang tira. Out Tuwa pa daw sa ball. layo. 8-2. Line. Kabang Baos po, dyan. murang binuga. Win, 3-8 na. Kini servisyo Limjon para 4. Yan John, wala. Sila katoy. Side out, Hindi side matoy, out. ma-out. O, servisyo Herne. Lah, imo dyan. Lyle. Imo gyapon dyan. Jan. Silo na po. Score. 9. 9-3. 9-3. O, servisyo Herne Basalan. Para Gis. Herne. To Joseph. Allah to Ralubo. Tuog po ni Lyle. Awa na. Labay na. Servisyo Joseph. Bukod na. Bukod ang maral. Side out. Side out. Lunggo-lunggo na to eh. 9-3. O, servisyo Janjan. Oy, Agay. si Jeffrey. Bright kayong bola. Side out. Side out. Servicio line. Servisyo Lyle. Jeffrey. To Joseph. Gibagnos ang Janjan. Janjan again. Grabe limak Ay, tuara. Herne. Joseph overhead. Bausang Janjan. La. Tuara. Ay, ito apay sekular. Ito apay ngun sekular. Side Out out. ball. Side out. Bola sa Team Karkar City. Corner Servisyo kick yapon. Jeffrey Bartiana. Ano Ang ipabutahan ni Herne. Jeffrey. Hatag tungod. Sahod pang Joseph. Lah, aksyon nagtapok ditong Thais Kanding. Kakat-kat. Kakat-kat ang tira sa Team San Fernando. Hapit mo kat. Score G3. Jace Tres. Lah, Jeffrey Pictus. Kaibigan. Jeffrey again overhead. Awa na. Inside no. Out ball. Side out. Side out. G3 sa akin para 4. Servisyo Limjon. Erne Lobo. Ilambahang Lael Banda eh. Banda Siminto. Kung wapay barangay hall, abot sulugot. Tres G's in favor of Team Karkar. Lincoln. Ay, sa babarok. Win! 11. 11-3. Kini para daw na. Out na po. Out ball. Grabe mga bulaha. Way hinay. O, servisyo Joseph para 4. Limjon. Tuerne. Siya. Isukol magkamanoy good. Side out. Isukol ni Manoy. Servisyo Janjan.
Joseph. Para daog na sa game 1 ang Team Karkar City. Ja. Labay na, labay Ang tira na. ni Ernie. Lyle. Servisyo Lyle. Jeffrey. May counter ni Jeffrey. Mao din yung paborito. Iking ang Team San Fernando. Servisyo Jeffrey. Servisyo Jeffrey. Para daog. Jeffrey. Jeffrey again. Hinaya simple pero na. Simple pero Kabuwag na. sagang dito Slim John eh. Overhead. Sa Team San Fernando. Out na ang goal. Labay na, labay na. Side out, side out. Buhay pa ang Team San Fernando. Kini para 4. 3-11 ha, 3-11. Joseph. Bagting. Good item. Bagting ang kampana. 4 panay. 4-11. Erne. Erne again. Tapos Awas. 5 na. 5-11, 5-11. Kung makalabaw ni ang Team San Fernando, daog ni. 5 panay. Tuara. Jeffrey. Joseph. Di mapulit. Size Wait, panay. size 11 na, size 11. Size panay. Joseph, ni Raleigh. Limjon. Erne. Tapos. 27 na ka-out. City 11 na, City 11. City panay. Kini para utso, Sir Joseph. Tuara. Gipus na kang Lyle, pokot na. Matoy, Soto. Score, City panay. Nipilit ang Team Karkar sa panay. Servisyo Erne. Tapos. 30 na ka-out ang bola ni Manay. Limjon. Limjon. Lah. Jeffrey again. Tuara. Grabe mo na. Syaro. Paksi-paksi. Syarog din ni Madaog. Syaron Kunita. Servisyo Janjan. Tapos. Out ball again. Danana. Servisyo Lyle. Servisyo Lyle. Tapos. 8-11 na. 8-11. Grabe, diwanin ni Gogo Atong na mga San Fernando. sponsor mga barangay councilor sila si Honorable Candido Buwan na suwag yun ang tirara ni Lyle. Taping 8 panay. Taping o si Milani Rasain Daog na yun. o Daog sa Team 1 ang Team Karkar. Bagani Aliyah o si Jerwin Aliyah, Mark Proceed na tayo sa game to. Erguero.